नमस्ते. जय श्री कृष्ण. हांव एक 2-3 देवाकुडा विशयी पयलीं सांगलें आनी एक केला विशयी सांगता. केला उपटी आमकां गोत्त आसूं न्हू आमी गोत्त नासल्यार कितें करतावय. जाल्यार केला उपटी केलो जेन्ना गोत्त आसना म्हणून हांव सांगता. सकाळचें दिव लावचे काम बामणालें जाल्यार तांणी तुळशी उदक घालता ती हांव तुळशी उदक घालता. सो हें तुळशी उदक घालका म्हूण जाल्यार 12 गंट फुडें घालका म्हूण. 12 गंट मागीर तुळशीक अप्पणा ती म्हणटा ती. सांजेचें दिव लावचे वेळार पुळी काला मायदर पुयदर म्हूण आशिल्लें. हांव हे 2 वर्ड गांवां येवन शिकिल्लीं, मायदर आनी पुयदर. तशी माक्षी बागील आसा म्हूण जाल्यार सांजेचें माक्षी बागील घाली म्हणटा तशिल्ली म्हगेली मांव. सो माक्षी बागील घाल न्हू, मुखार बागील ओपन दवर न्हू, आमी देवा दिव लावचें. देवा दिव लावन जातकीर शंकू मारचें क्रम आसा. आमगे ते 3 पाटी शंकू मारचें हांवें. ताळ एक मारचें, एक श्लोक म्हण गी भजन म्हणू. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट कशें म्हळ्यार देवा कुडार भजन जो म्हणू आसा म्हण जाल्यार नेलार केन्नाय बुशानच जेवा म्हूण. कसलें एक मांडे ना जाल्यार अवंगल दवर न्हू केन्नाय बैस. केला जेन्ना पळयता हांव भजन्यांनी बसता ती कम्फर्टेबल जाता नेलार बशाक. बट आमकां एक पॉझिटीव एनर्जी येवका म्हण जाल्यार केन्नाय आमी नेलार बसच्यानच जेवा म्हणटात. सो एक भजन म्हणटान जो एक देवाल बुक्कू जो वाजयतान जो आमी केन्नाय मांडे जो एक वस्त्र जो घेवन बैसका. पळयात पुजे वेळार आनी भटमाम मांडे दवर म्हणटा ती. तितलें न्ही तांणी मांडये वयर वस्त्र घाल्यात ती म्हणटा. तितली इम्पॉर्टंट मांडे आनी एक ताजे वयर वस्त्र म्हूण. ताका एक रिजन आसता बट आमकां केलो उपटी आमकां गोत्त आसना. सांजे देवा दिव लायले मागीर आमी तुळशेक दिव लावचे क्रम आसा. केला उपटी मागीर बामणान म्हणचें आसा हांव अदीक प्रसंगी म्हणून. हांव करचें आसा बट हांव म्हाका गोत्त आशिल्लो म्हाका सांगच्याक म्हाका कांय बेजार ना. गोत्त ना जाल्यार हें पॉझिटिवली घेतल्यार तुमकां सांग. सो सांजे दिव लावन जातरी आमी तुळशेक दिव लावचे क्रम आसता. तशी देवस्थाना वताना अशी केंस विसरून वचचेना ती. केन्नाय केंस बांदून वचूंका. बट आतां बरें स्टायल न्हू. देवस्थाना वताना स्वाम्यान सांगिल्लें 3 पीसार वचूंका. काप्पड न्हेस म्हूण जाल्यार 3 पीसार वच्चा ती. देवस्थाना भितर वताना पांय धुता ती पांया माक्षी बागेल पावलाक आमी उदक घालका. कशें म्हळ्यार थंय दाखोवनूच नेगेटीव एनर्जी भितर वता म्हूण. केलो सणसान विशय आमकां गोत्त आसना. एनिवे गोत्त नसल्यांक हो एक सांगू विशय थ्रू मी. टेक केअर. जय श्री राम.